ब्रेकिंग न्यूज। जतुआ मदरसे का वार्षिक धार्मिक सम्मेलन 21 जनवरी को, तैयारियां जोरों पर। श्रीभूमि जिले के प्रतिष्ठित जतुआ पुराहुरिया आलिया और हाफिजिया मदरसे का 68वां वार्षिक धार्मिक सम्मेलन 21 जनवरी को आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में बराक घाटी और पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान शामिल होंगे। रविवार को मदरसे की प्रबंधन समिति और महफिल स्वागत समिति ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम की रूपरेखा की घोषणा की। समिति के अध्यक्ष अजीब अहमद चौधरी और सचिव रशीद अहमद चौधरी ने बताया कि इस वर्ष के अधिवेशन की अध्यक्षता उजानडीही के सैयद जुनैद अहमद मदनी करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल से आए प्रसिद्ध आलिमा हजरत मौलाना सैयद अली अजगर कार्यक्रम में शामिल होंगे। विशेष वक्ता के रूप में हाइलाकांडी के मौलाना सारिमुल हक और राताबाड़ी के मौलाना अब्दुल जलील निजामी संबोधित करेंगे। विशेष अतिथियों में शिलचर भागा बाजार के मौलाना फखरुल इस्लाम, बांसबाड़ी के मौलाना अली अहमद और सुनासा मदरसे के मौलाना एनामुल हक शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि सम्मेलन के लिए एक बड़े पंडाल के साथ 4 छोटे पंडाल बनाए जाएंगे। दूर दराज से आने वाले दर्शकों के लिए रात के खाने की विशेष व्यवस्था होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्टर अब्दुल सबूर चौधरी, कमाल उद्दीन चौधरी और रेजाउल हक चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आयोजन समिति ने सभी को इस धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने का न्योता दिया। 21 जनवरी रोज मंगलवार प्रति बछर न्याय जातीय पुराहुरिया आलिया हाफिजिया माद्रासार 68तम ওয়াজ महफिल अनुष्ठित হইবে। उक्त महफिले सभापतित्व करिबेन शाह सुफी आलहाज सैयद जुनाइद अहमद मदनी साहेब उजानडी। प्रधान अतिथि हिसाবে থাকিবেন सुदूर पश्चिमबंगेर शाह सुफी आल्लामा मुफ्ती सैयद आली আসগর साहेब। এছাড়া सम्मानित अतिथि हिसाবে থাকিবেন शाह सुफी आलहाज हजरत मौलाना सारिमुल हक साहेब और शाह सुफी आलहाज हजरत मौलाना अब्दुल जलील निजामी साहेब राताबाड़ी। এছাড়া विशेष अतिथिवृंद आलहाज हजरत मौलाना हाफिज कारी मनिरुल इस्लाम साहेब पश्चिमबंग बसिरहाट, आलहाज हजरत मौलाना मुफ्ती मुखिबुर रहमान साहेब दरंग आसाम, आलहाज हजरत मौलाना फखरुल इस्लाम साहेब अध्यक्ष दारुस सालाम मद्रासा, आलहाज हजरत मौलाना आली अहमद साहेब तहजीजुल कुरान नुरानी मद्रासा, आलहाज हजरत मौलाना एनामुल हक साहेब सुनासा आलिया मद्रासा, हजरत मौलाना सुफियान अहमद साहेब उत्तम मद्रासा। এছাড়া বিদেশি সাহেবানদের জন্য সম্মানিত দেশ ও প্রবাসী ইসলাম দরদি ভাইরা, আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন আসাম স্টেটের করিমগঞ্জ জেলার ঐতিহ্যবাহী জাতুয়া পুরাহুরিয়া আলিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছর 68তম ধর্মীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী 21 জানুয়ারি রোজ মঙ্গলবার, সময় সকাল 9 ঘটিকা হইতে পরদিন সকাল 9 ঘটিকা পর্যন্ত আমাদের প্রোগ্রাম চলবে। আমাদের ওই প্রোগ্রামে এবছর আমরা আমন্ত্রণ করেছি সভাপতি হিসাবে উজানডির শাহ সুফি সৈয়দ জুনাইদ আহমদ মদনী সাহেব। প্রধান অতিথি হয়ে তশরিফ আনবেন সুদূর মেদিনীপুর দরবার শরীফের পীর সাহেব হজরত মৌলানা শাহ সুফি সৈয়দ মুফতি আলী আসগর সাহেব। সম্মানিত অতিথি হয়ে তশরিফ আনবেন আনসারে মিল্লত হজরত আল্লামা সারিমুল হক সাহেব, বাস স্ট্যান্ড হাইলাকান্দি। সম্মানিত অতিথি হয়ে তশরিফ আনবেন হজরত মৌলানা শাহ সুফি আলহাজ আব্দুল জলিল নিজামী সাহেব, অধ্যক্ষ নিজামিয়া মাদ্রাসা রাতাবাড়ি। বিশেষ অতিথি হয়ে তশরিফ আনবেন সুদূর পশ্চিমবঙ্গ বসিরহাটের হজরত মৌলানা মনিরুল ইসলাম সাহেব এবং বিশেষ অতিথি হয়ে তশরিফ আনবেন দরঙ্গের বিশিষ্ট প্রতিবাদী কণ্ঠ হজরত মৌলানা মুফতি মুকিবুর রহমান আল আজহারি সাহেব। তশরিফ আনবেন আমাদের মহফিলে হজরত মৌলানা ফখরুল ইসলাম সাহেব, অধ্যক্ষ বাগাবাজার দারুস সালাম মাদ্রাসা। তশরিফ আনবেন হজরত মৌলানা আলী আহমদ সাহেব, অধ্যক্ষ তাহফিজুল কুরআন নুরানি মাদ্রাসা। তশরিফ আনবেন হজরত মৌলানা এনামুল হক সাহেব, সুনাসা আলিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা। এছাড়া আমাদের এবারের মহফিলে তশরিফ আনবেন বিশেষ